ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં નસવાડી મામલતદારને અપાયું આવેદનપત્ર। ચૈતર વસાવા સામે નોંધવામાં આવેલ ફરિયાદ ખોટી હોય તેમ છતાં જામીન આપવામાં આવતા નથી ના આક્ષેપ સાથે અપાયું આવેદન। નસવાડી તાલુકાના આદિવાસી સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં ભેગા મળી મામલતદારને આપ્યું આવેદનપત્ર। ચૈતર વસાવા સામે નોંધાયેલી ફરિયાદ ખોટી હોય તેને રદ કરી ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને છોડવાની કરાઈ માંગ। રિપોર્ટર મોહસિન સુરતી, છોટાઉદેપુર। समस्त आदिवासी समाजना परिवारना युवाओं साथे मळी चैतरभाई वसावा साहेब पर डेडियापाड़ाना जे धारासभ्य छे एमनी पर जे खोटी फरियाद करवामां आवी हती ए फरियादने लईने चैतरभाईना समर्थનમાં आज आवेदनपत्र आपी अने सरकारश्रीने अने एना पोलीस तंत्रने अमे जाण करीए छे कि अमारा जे पण आदिवासी विस्तारनी अंदर जे अमारा नेताओ ज्यारे समाजनी सेवा करता होय अने ज्यारे 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 आदिवासी समाज पर बहुत मोटी आफतो आई पड़े छे अने ज्यारे ज्यारे आदिवासी समाज पर अत्याचार थाय छे, बहनों पर बलात्कार थाय छे अने अमारी जे बहनों छे एमने ज्यारे प्रस्तुतिनी पीड़ाओ थाय त्यारे रोड रस्ता पण नथी होता एवी जग्याओमांथी जोडीमां लावीने नाखवामां आवे छे त्यारे एवी ज्यारे घटनाओ बने त्यारे अमारा चैतरभाई वसावाए अमारा नसवाड़ीमां पण आवीने अने समग्र उमरगामथी अंबाजी सुधी ज्यां ज्यां ज्यारे तकलीफ पड़े छे त्यारे आवीने हर हमेशना माटे रात होय के दिवस होय ए आवीने अमारी साथे ऊभा होय छे अने हमेशना माटे आदिवासी बहन होय, भाई होय, युवानो होय जेने बी तकलीफ पड़ी तेने साथ सहकार आप्यो छे। जेम के केवडियानी अंदर 2 युवानोने मारी नाखवामां आव्या तो चैतरभाई वसावाना आगेवानी हेठळ आ 2 युवानोने साथे आखा गुजरातनी अंदर एने त्यां आंदोलन कर्युं अने एमने न्याय माटेनी एक हुंकार भरी। तो आजे पण युवानो एमनी पासे एटली मोटी अपेक्षा राखे छे त्यारे आ सरकार खोटी रीते खोटा केस करीने आदिवासी जे आवा नेताओ ज्यारे पैदा थाय छे आदिवासी समाजनी अंदर एनो जे अवाज दबाववानुं काम करे छे ए खरेखर अवाज दबाववानुं काम आ सरकार नहीं करे। नहींतर आवनार समयनी अंदर हवे युवानो, भाईओ, बहनोने, वडीलो जागृत थई गया छे अने बधाना मनमा ए थई गयुं छे के हवे पछी जो अमारा आवा अनेको नेताओ ज्यारे पैदा थशे आज चैतरभाई सिवायना कोई पण नेताओ साथे आवुं थशे त्यारे हर हमेशा आदिवासी समाज एमनी પડખે અને એમની સાથે ઊભો હશે અને આ ખોટા કેસ જે કર્યા છે એ ખોટા કેસને તાત્કાલિક ધોરણે હાઈકોર્ટની અંદર એમને ન્યાય મળે અને અમારા ચૈતરભાઈ વસાવા સાહેબ અમારી વચ્ચે ફરી પાછા એમની આવી જાય અને છોડી દેવામાં આવે એવી અપેક્ષા રાખી અમે સમગ્ર આદિવાસી સમાજના યુવાનો સાથે મળી આજનું આવેદનપત્ર આપ્યું છે। જોહાર, જય આદિવાસી।